Good morning, no? Kay mga ang karong adlaw, kay mananaw tag sini together with my friend Ate Marcia. So mo na akong look for today. Subtle lang ang makeup, side ang akong bangs which is feel na akong a moment and papalagi kay ko karong adlaw ako kasabot. So mo na ni guys no, naplanon mi na Michael Jackson unta among tan-awon. Pero unsaon man ta na nagbukbuk man siya og una, nya ganahan siya mo tan-aw og Devil's Wears Prada na noon. Kay lisod kay makakuha daghan kayo mo tan-aw og kanang Michael Jackson. So nag-Devil's Wears Prada na lang mi no. So padung mi dito sa Westwood Gate which we are so excited about. And she's driving the car, of course she owns the car. Yakong gikuha and all that. Actually guys, bago niya yung car. So lamig kami siya chideng as in. So mo na siya ron, oh, di ba? Lamig akong driver. Gwapa kayo. Dili bada. Sabi niyo guys, nagunahan na sa ano nga. Mag-driving ko, lessons. Actually, kaya ako mag-drive guys, way back before, you know, nagtuloy na ako mag-drive. He's really a good driver, part of my life, but not a part of my life anymore. And then, I've been driving in the island of the Caribbean in St. Kitts and Nevis for a year, and there's when I know how to drive. But then, it's different here guys, so a lot of things is going on. So, actually, I'm just taking my time. So, a lot of things going on, which I have to make a priority. And then, somehow, the least of that is driving, okay, probably next year or, you know, let's see. Pero anyway, na-enjoy ko sa ride, ana, smooth, saka siya nga driver, dili ra jud ka makabaala. I mean, mabahala. Dili ra jud ka mabahala, guys, kay carry ra ba. So, naabot namin diri sa, nangita may parking. So, parking is okay because, sayo-sayo ra sa kay mini abot. So, which is, okay ra kay guys. So, wala kami nakuan. So, anyway, sige siya. Actually, nindot ang iyang pagka-park, niya, naunahan siya sa parking lot ng iyang paborito. So, wala nang mabuhat, mangita ang iglain. So, mauna na siya and all that. So, muna na siya nga moment, no? Galaka na may palo dito sa sinihan. So, actually, sayo-sayo pa man, may mga 20 minutes and all that. Naunta siya atuon na iyang appointment, pero sa ingon niya na later na after the sini because I think na kung maato pa mi malate na mi. So, muna na siya, no? Dakan kong tabi din ha. Kay, hindi lagi ko nga, hoy, mag-moment na dito sa ako ang kuan channel. Kay, pasikatong tika and all that. So, dakan kong tabi and all that. And, you know, natin Marcia na minor, masaya na siya na ko. Wala na guna siya paki and all that. So, muna na siya siling linya sa yung parking kung sakto ba yung parking. May pagkapapatsyon na sa Judino siya sa yung parking, no? Ingon hindi ko 10 out of 10 lagi ang parking ni mo. So, ayaw nakabahala and all that. So, muna na siya. No, muna na, dala ka mga tas-tas pa lang nilaktan. Uy, nag-CR pa me before that one. And, so, muna no, naguwat namin sa trailers. I'm so excited about. So, mga 5 to 10 minutes, mag-play na siya and all that. So, ito, guwapa kayo pang kain yung hanglola, day. Miskin sa, di mada. And then, nahumana na ang show. Muna na siya ang credits and all that. Nice ang movie, actually. Very nice siya. So, muna, lugpat gihapon. Sayaw lang gihapon. Muna na siya, guys, ang mahitabo. Okay? So, happy kay ko, anak, o kasabot and all that. And then, after, nag-decide me na mga nangatumig nandos. Kaya paborito na ni Ate Marcia ang nandos. Pero anyway, salbar, gihapon ang yung iyaan. Ayaw kabalaka, kay ang gi-order, healthy bowl and all that. Lamig siya, guys. Hummus sticks and all that. So, very healthy, very hearty and all that. And so, ihapon akong videohan na muna ako ang food and all that. Yang inyong iyan, dili jud mondang sige ra pagkanta. Pero na-enjoy ko sa akong food, lamig kay siya guys. Excited kay kumukaon. I highly recommend. Nata sila mga mga vegan choices sa Nando's. Oy, dili lang siya all about chicken and meat and all that. So, muna akong gi-order sa ako ang amiga. And then, muna na siya nagkaon namin. So, lamig siya na-enjoy ko and all that. So far guys, if I rate it, the food is so masarap, as in, as you can see, it is made of hummus sticks and all the veggies and vegetables in it. And, it's very, lamig yung hummus sticks, guys, sobra, and all that. So, I'm lately, as I have told you, I'm into vegan, and then never have eaten meat, since, I don't know, 3-4 months. Before, I'm doing vegan, but on and off, but now, totally, as in, for 4 months, I haven't. So, I'm just so happy about my my decisions. And then, after Anna, we went out, and then we decided to go to, where is it? Besides Ranger, basta na siya kwaon the filler sa iyang something na siya kwaon dito na board filler, wood filler I mean. And then so sa sobrang akong tanawan akong naong guys, baga kayo duwa jud na tarong ang aping mo na siya. Nangato sa mi og Takey Max because she wants to buy something and look for something. And then that's it. So mara dira guys, tan-aw ra ko guys, kuyog ra ko niya, ako ra siyang kuyugan and all that. And I don't feel like buying anything. But when we went to the Ranger, I bought some tension rods for home and everything for my curtain. And then I bought some of the sa panahon di pa hanger o muna siya muna tawag ana. So pag humana nang ngadto mi sa balay ni Ate Marcia, I miss nami as usual si Ashland
hikan kay magpa-video so and all that. And then wala video sa iyang mga bulaklak din ha, mga buwak dira nga lami kayo. Hilig sa Ate Marcia og buwak and all that and planting and planti-plantita. And then we decided to have coffee at home. We didn't do coffee outside. So anyways, so mao na siya. So, lami kayo ang iyang kapiday. Got hot chocolate ako din ha. Chika-chika and everything. And that's all, guys. So, muna na siya din ha, guys. So, video. Sa pa man ako masultian na. Wala na kayo masultian na. Human, nag-decide mi nga magluto mi, guys. So, magnaiyahang putahe niya. Iyaha sa kong gipaluto sa ako ang meatless. So, and then all that. Dakan kayo ng Harvard. Pag uli, tanawa. Gusto ang naong dahil. Wala na yung joke up dahil luspad na kaayo. Pero, anyways, happy kay ko. Happy tummy. Happy and everything. So, thank you for today, Ate Marcia. I have a blast.